औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 15 सूरह असरा। ये मक्की सूरत है और तरतीब के हिसाब से 17 और नज़ूल के हिसाब से 50 है। इसमें 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। वजह तस्मिया असरा का मानी है रात को ले जाना, चूँकि सूरत में वाक़या मेराज का ज़िक्र है जिसमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा है वहाँ से आसमानों पर ले जाया गया था, इसलिए इसे सूरह असरा कहा जाता है। आयत नंबर 1 वाक़या मेराज। ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मोजज़ा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ था। ये एज़ाज़ इंसानों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को हासिल नहीं हुआ। ये वाक़या बेदारी की हालत में पेश आया। अगर यह नींद की हालत में पेश आया होता तो इसे इतने एहतमाम के साथ कुरान करीम में दाखिल ना किया जाता और ना ही मुशरिकीन इसे झुटलाते, क्योंकि ख्वाब में तो इस वाक़े से भी ज़्यादा अजीबोगरीब वाक़यात और मनाज़र इंसान देखता है और कोई भी इसे झूठा नहीं कहता। इस सूरत की पहली आयत में इस वाक़े की तरफ इशारा है। वाक़या मेराज के अलावा जो अहम मज़ामीन इस सूरत में बयान हुए वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 बनी इसराइल का फितना फसाद। बनी इसराइल को पहले से बता दिया गया था कि तुम मुल्क शाम में दोबारा फसाद मचाओगे और दोनों बार हम बतौर सज़ा के तुम्हारे ऊपर अपने बंदों को मुसल्लत करेंगे। हज़रत शिया अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाहक कत्ल। चुनांचे पहली मरतबा जब उन्होंने तौरात की मुखालफत की और हज़रत शिया अलैहिस्सलाम जैसे अम्बिया को नाहक कत्ल किया तो इन पर बख्त नसर और उसके लश्कर को मुसल्लत कर दिया गया, जो पूरे मुल्क में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैले हुए थे। उन्होंने उन्मा और रोसा को कत्ल कर दिया तो रात जला डाली बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया, बहुत सारे इसराइलियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बार यहूद के फितना फसाद में उस वक़्त अरूज पहुँच गया जब उन्होंने हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया और वो गुनाहों में हद से भर गए थे। अब की बार बाइबल का एक बादशाह जिसे बहरूद या खरदूस के नाम से याद किया जाता है, इन पर मुसल्लत कर दिया गया। यही फितना फसाद यहूद की तारीख रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इंसानों ने अपने आबा की रवायत से के मुताबिक जब जराइम और सज़ाओं की राह इख्तियार की तो इन पर मुसलमानों का गलबा अता कर दिया गया, जिन्होंने इन्हें जजीरा अरब से निकाल दिया गया। माजी करीब में हिटलर इनके लिए खुदाई कोड़ा साबित हुआ, जिसने बेशुमार यहूदियों को कत्ल किया और बेशुमार को जिंदा जला डाला। आज फिर इसका फितना फसाद अरूज तक पहुंच गया। अब देखिए इन पर अल्लाह का कहर कब नाज़िल होता है। कुरान करीम दूसरा है कुरान करीम की इस्लामी और आदाब और अखलाक। कुरान करीम की अज़मत इंसान की फितरत और तबीयत में दाखिल जल्दबाजी और हर इंसान के साथ इसके नताइज अमल के लाजम होने की जिक्र करने के बाद इज्तिमाई ज़िंदगी के तकरीबन 13 इस्लामी आदाब और अखलाक बयान किए गए। हकीकत में अखलाक और आदाब ही की बात से कोई उम्मत और फ़र्द इज़्ज़त और अज़मत के मुस्तहिक बनते हैं। बाज़ हज़रात ने इन आदाब को मेराज का पैगाम भी करार दिया। ये आदाब आयत 23 से लेकर 39 तक मज़कूर हैं, जो दर्ज झेल हैं। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ भलाई करते रहो, रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफिरों को इनका हक दो, माल को फजूल खर्ची में ना डालो, ना बुखल करो, ना हाथ इतना कशादा रखो कि कल को पछताना पड़े। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, जानदार को नाहक कत्ल ना करो, यतीम के माल में नाजायज़ तसर्रुफ ना करो, वादा करो तो इसे पूरा करो, नाप करो तो पूरा पूरा किया करो, जिस चीज़ के बारे में तहकीक ना हो इसके पीछे ना पड़ो, ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। दोबारा कह दिया गया कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना बनाओ। तीसरा है मुशरिकीन के बारे में, यानी मुशरिकीन के बारे में बताया गया कि वो अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं। आयत नंबर 40।
आखिरी ज़िंदगी का इनकार करते हैं, बड़े ताज्जुब से कहते हैं कि क्या जब हम मट्टी होकर बसीदा हड्डियाँ और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या हमें नए सिरे से पैदा किया जाएगा। आयत नंबर 49 से लेकर 98 तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सी मौजज़ात का मुतालबा करते हैं। कभी कहते हैं हम ईमान तब लाएंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी करेंगे। कभी कहते हैं खजूरों और अंगूरों का बाग लहला दें। कभी कहते हैं हमारे ऊपर आसमान का टुकड़ा गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ। कभी ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि तुम अपने लिए सोने का घर बना कर दिखाओ, या हमारे सामने आसमान पर चढ़ जाओ और वहाँ से कोई तहरीर लेकर आओ। आयत नंबर 90 से लेकर 93 तक। इसके अलावा कुरान की अज़मत और सदाकत, इसके नज़ूल के मकासद और इसके मोजज़ा होने के बारे में आयत नंबर 9, 82, 88 तक बात आएगी। अल्लाह की तरफ से इंसान को तकरीम दिए जाना है, यानी 61 से 65 आयत में इसका जिक्र आएगा। इसे रूह और ज़िंदगी जैसी नेमत के अता होने पर आयत नंबर 85। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज तहज्जुद का हुक्म दिया जाना, यानी कि 78, 79। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन का वाक़या 101 से लेके 104 आयत तक आएगा, और कुरान करीम के थोड़ा थोड़ा नाज़िल होने की हिकमत आयत नंबर 105 और 106 में इसकी वजाहत आएगी। सूरत के इख्तिताम पर बताया गया कि अल्लाह ताला शरीक और औलाद से पाक है और वो उस्माए हुस्ना के साथ मुत्तसिफ है। आगे सूरह कहफ का जिक्र आ रहा है, और तरतीब के हिसाब से 18वीं सूरत है, और नज़ूल के हिसाब से 69 मक्की सूरत है। इसमें 110 आयात हैं और 12 रुकू है। वजह तस्मिया को देखें। कहफ गार को कहते हैं, चूँकि सूरत में गार वालों का किस्सा बयान किया गया, इसलिए इसे सूरह कहफ कहा जाता है। सूरह कहफ की फजीलत। इस सूरत की फजीलत के बारे में मुतअद्दिद अहदीस वारिद हैं। इमाम अहमद, मुस्लिम और नसाई ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की कि जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अहले इल्म कहते हैं कि सुन्नत यह है कि जुमे के दिन या रात में सूरह कहफ पढ़ी जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा इसके लिए 2 रोशनियों के दरमियान को नूर से मुनव्वर कर दिया जाएगा। सूरह कहफ इन 5 सूरतों में से एक सूरत है जिसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है। बाकी 4 सूरतें फातिहा, इनाम, सबा और फातिर हैं। हज़रत मौलाना अली मियाँ नूर अल्लाह मुर्तज़ा ने इस सूरत की तफसीर में एक मुस्तकिल किताब लिखी है, जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं तवील गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस सूरत का मौजू मार्का ईमान और मादियत है। सबसे बड़ा अलमबरदार दज्जाल। इस सूरत के आखिरी दौर के फितनों से ख़ास ताल्लुक़ है, जिसका सबसे बड़ा अलमबरदार दज्जाल होगा। ये सूरत मुसलमानों को दज्जाल के फितने से मुकाबले के लिए तैयार करती है। इस सूरत में जितने इशारे, वाक़यात, मिसालें गुजरी हैं वो सब ईमान और मादियत की कशमकश को बयान करती हैं। सूरह कहफ में 3 किस्से और 3 तमसीलें हैं। पहला किस्सा असहाब कहफ का है। ये वो चंद साहिब ईमान नौजवान थे जिन्हें दकियानूसी नाम बादशाह बुत परस्ती पर मजबूर करता था। वह हर एक ऐसे शख्स को कत्ल कर देता था जो इसकी शिरकिया दावत को कबूल नहीं करता था। इन नौजवानों को एक तरफ माल और दौलत के अंबार और ऊंचे ओहदों पर तकर्रुर और मेयार और ज़िंदगी की बुलंदी जैसी तरगीबात दी गई, और दूसरी तरफ डराया धमकाया गया और जान से मारने की धमकियां दी गई। इन नौजवानों ने ईमान की हिफाजत को हर चीज़ पर मुकद्दम जाना और इसे बचाने की खातिर निकल खड़े हुए। चलते चलते शहर से बहुत दूर एक पहाड़ की गार तक पहुंच गए। उन्होंने इस गार में पनाह लेने का इरादा किया। जब वो गार में दाखिल हो गए तो अल्लाह ने इन्हें गहरी नींद सुला दिया। यहाँ वो 309 साल तक सोते रहे। जब नींद से बेदार हुए तो खाने की फिक्र हुई। इनमें से एक खाना खरीदने के लिए शहर आया और वहाँ इसे पहचान लिया गया। 3 सदियों में हालात बदल चुके थे। अहले शिर्क की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और अब मोहित बरसर इक़्तिदार थे। ईमान की खातिर घर बार छोड़ने वाले ये नौजवान इनकी नज़र में कौमी हीरोज़ की हैसियत इख्तियार कर गए। इस किस्से से ये सबक हासिल होता है कि मोमिन को ईमान के सिलसिले में बड़ा हसास होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता मादियत और ईमान दोनों में से किसी एक का इंतखाब करने का मरहला आया तो इसे बहर तौर ईमान की हिफाजत ही को हर मादी चीज़ पर तरजीह देनी चाहिए।
دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلا، حضرت خضر نے اس کشتی کو پھاڑ دیا جس کے مالکان نے انہیں کرائے لیے بغیر بٹھایا تھا۔ دوسرا، واقعہ میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا، واقعہ میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئے بسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں موقع پر خاموش نہ رہ سکے، بول پڑے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے کر دی۔ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئے۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کا قتل اس لیے کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت اطاعت کرنے والا اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 بچے یتیم اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لگ جائیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا پتہ چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر ہو جاتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ ذوالقرنین، تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، لیکن انشاءاللہ ہم 16 پارے میں اس کے اہم مضامین بیان کریں گے۔ 3 مثالیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ 1-2 ثمر بار اور قیمتی باغوں کا مالک۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر بار قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ ان باغات کے علاوہ مال اور دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر و غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ ثروت و غنا اسے بہت حاصل رہے گا اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل ہوگی۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا، اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس پچھتاوا اس کے کوئی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر بے لاگ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراض کرنے پر مجبور ہوں گے
کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، مگر اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ دنیا کی زندگی دوسری مثال میں بیان کی گئی، اور اگر ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ۔ آسمان سے ہم پانی برسایا اور زمین کی رویدگی سے مل جل کر ابھر آئی اور خوب پھلی پھولی، پھر کیا ہوا؟ یہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، راکھ ہو گیا، ہوا کے جھونکے سے اڑ کر منتشر ہو گئے، اور کوئی سی بھی بات جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں۔ آیت نمبر 45۔ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری سرزمین سرسبز ہوتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول پھل جاتے ہیں اور ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تک رون دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو کہ زوال پذیر ہیں۔ صحت، جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل احمق ہی دھوکے کے کاشتکار ہوتے ہیں۔ اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے۔ باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، ذکر تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں، بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا، جب اس نے کبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول سے کے سامنے سجدہ کرے۔ اس واقعے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا کہ وہ کبھی بھی فخر گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو اور اللہ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے، کہ بندے کا تقاضا تسلیم کرنا اللہ کو ہے، نہ کہ حجت بازی اور انکار کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔